Good morning guys. Maulan na umaga. Ayan sila oh, nakaumpok oh. Ayan. Yes. Good morning. Maulan po na umaga, may bagyo. Dalawang sunod. Ayan, may pasok ko kami. May pasok po, may pasok. 31 days. Yung sahod namin, nasa na? Shout out sa sahod namin. Oh, good morning. Sa mga followers ko dyan. Viewers ko, pasupport naman. Yan, maulan po. Maulan na umaga. Yan po. May pasok ko kami, may pasok. Birthday. May bagyo, maulan. Yan. Nagbubuhos doon sa kabila. May buhos sa kabila. Good morning po. Ito yung fabrication namin. Yan po yung genset. Kinukuha na ng kuryente. Sa fabrication. Yun, maluwang na area po. Yan, good morning. Ayan sila. Oh, shout out na, shout out. Yo, baka naman. Yan, good morning. Maulan. Magdamag ang ulan. Kala namin walang pasok. Meron palang pasok. Okay lang. May kaputi naman. Okay lang yan. Okay lang. May kaputi naman. Yan. Good morning po. Good morning. Shout out po sa mga viewers ko, followers dyan. Pa-support naman. Pa-comment naman dyan. Like or puso. Pa-share po. Yan. Lagi ulan. May bagyong guring. May alert na. Yung iba wala pasok. Ayaw pumasok yung iba. Yan. Yan po, may buhos doon sa kabila. Ayun. Yun, may pasok ko kami. Thank you for watching. Nandito na lang po. Thank you.